پانی کا تیز بہاؤ شروع ہونے سے قبل جو آج نصف ماہ میں ایک تیز دھارے کی شکل میں پیدا ہوگا، غوطہ خوروں کے پاس جزیرہ ہنگام کے ساحل میں اپنی دلچسپی کی آبی مخلوقات کی تلاش میں جانے کے لیے آدھے گھنٹے سے بھی کم موقع ہے۔ گیاہوں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بھرے اس سمندری علاقے میں ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے، مگر ان سب چیزوں کو دیکھنا اتنا مشکل نہیں کہ جتنا اس کیکڑے ہرمٹ کریب کو دیکھنا مشکل ہے۔ وہ اکیلے رہتا ہے اور کسی بھی چیز کے نیچے چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کیکڑے کو ہرمٹ کریب کہتے ہیں۔ وہ ایک خانہ بدوش جانور ہے جو اپنا گھر ہر جگہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ کسی سمندری کیڑے کا خالی صدف ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس میں رہنے والے جانور کا کیا بنا، مگر اس وقت یہ کیکڑا خود کو چھپانے کے لیے اسی صدف کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیکڑا اس صدف میں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ تھوڑا باہر ہونے پر اسے اپنا گھر تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ اس وقت بھی اسی صدف سے کچھ بڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں اسے خطروں پر نظر رکھنے میں اس کی بہت مدد کرتی ہیں۔ شمالی خلیج فارس میں جزیرہ ہنگام کے جزر مدی نامی علاقے میں اس قسم کے مختلف کیکڑوں کی زندگی کے لیے موزوں علاقے ہیں۔ اس کیکڑے کی طرح یہ جھینگا مچھلی بھی ایک ایسا پانی کا جانور ہے جس کی کھال سخت ہے۔ یہ مچھلی بڑی ہونے تک الگ الگ آزادانہ طور پر زندگی بسر کرتی ہے، مگر پھر ہمیشہ ساتھی کے ساتھ میں رہتی دیکھی جاتی ہے۔ ہم نے بعد میں ایک اور غوطے کے دوران اسی مرجانی شاخوں اور لڑیوں کے قریب ان خوشحال کیکڑوں کا مشاہدہ کیا
वो बहुत कम अपनी रिहाइश की जगह तब्दील करते हैं। नर और मादा के दरमियान रंग में कोई खास फर्क नहीं पाया जाता, इसलिए उनका पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। लाल रंग से मुज़य्यन झींगा मछली, जिसका आधा बदन साफ और शफाफ है, एक मरजानी शाख के साथ रहती है। ये एक साफ और बहुत ज्यादा साफ जानवर है जो हमेशा अपने बदन और अतराफ की सफाई में मसरूफ रहती है। यहाँ तक कि ई फिश जैसी बड़ी बड़ी मछलियों के बदन की भी सफाई करती है, इसलिए उसे सफाई करने वाली मछली कहा जाता है। वो जब तक पानी ठहरा रहता है और कैमरामैन जैसे गोताखोर मुज़ाहमत करने वालों को नहीं देखती, अपनी शाख और हाथ पैरों की सफाई में मसरूफ रहती है। अलबत्ता वो डेकापोड्स जानवर की नस्ल से है जो 10 पांवों से मारूफ है, मगर हमने इस नाम को सही साबित करने के लिए उसके हाथ पैर गिनने की कोशिश नहीं की। इस वक्त रुके हुए पानी में अकेले अपने नाजुक नाजुक से हाथ पैरों की सफाई में मसरूफ हैं और ये उनका हमेशा का काम है।
پانی میں موجود غذائی ذرات اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا وہ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں شکار کر لیتی ہے، اور جھینگا مچھلیوں کی یہ تیزی ان کی حص سے بھی زیادہ ہے۔ پانی کا یہ خوبصورت جانور گھنٹوں آپ کی توجہ مبذول کرا سکتا ہے، مگر اس کے لیے 12 میٹر کی گہرائی میں آکسیجن کے ایک کیپسول کے ساتھ ایک مستقل جگہ کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں تو ان سے جلد ہی چھوٹنا ہوگا۔ ہمیشہ ساری چیزیں مقصود نہیں ہوتی۔ آج ہرمٹ کریب نامی کیکڑوں کا دن ہے۔ ہم ایک اور چھوٹے سے نمونے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ نہیں ہلتا، اس بڑے صدف میں اسے محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس بڑے صدف میں کہ جس کا اس نے انتخاب کیا ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنا توازن برقرار کر پا رہا ہے اور ادھر سے ادھر گر رہا ہے۔ مرجان اپنے ساتھ زندگی لے کر آتی ہیں، اور جہاں بھی ان کا وجود ہوتا ہے، اطراف میں ان کے ساتھ مختلف قسم کے خوبصورت جاندار آبی جانور رہنے لگتے ہیں۔ مرجان شاخیں اور لڑیاں آپس میں ٹکرا کر مزید لڑیوں کی پیداوار کا عمل جاری رکھتی ہیں۔ ہر مرجانی شاخ یا لڑی پولیپ نام کے اجزاء کا ایک مجموعہ ہے۔ تمام مرجانی لڑیاں ایسے خلیوں کی حامل ہیں جن سے ایک قسم کا زہریلا مادہ نکلتا ہے، اور یہ مادہ ان لڑیوں کی حفاظت اور اسی طرح شکار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مرجانی شاخیں یا لڑیاں کبھی کبھی تو 2 میٹر تک لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پانی ہمیشہ آج کی طرح اس حد تک گاڑھا رہے تو یہ مرجانی لڑیاں جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ مرجانی شاخیں یا لڑیاں پانی کی شفافیت اور اس کے درجہ حرارت کے مطابق حساس ہوتی ہیں۔ جب پانی کچھ گرم سا ہو جاتا ہے تو مرجانی شاخوں یا لڑیوں اور سمندری گھاس یا کائی کی بنا پر فوٹوسینتھیسس کا عمل انجام نہیں پاتا، اور جلد ہی ان کا زرد اور قطعی رنگ سفید رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرجان کے لیے پیداواری انرجی کے ناکافی ہونے کی بنا پر مرجانی اجزاء مر جاتے ہیں۔
केकड़ों के बच्चे मरजानी शाखों में छुप जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े हो जाते हैं। ये बच्चे मरजानी लड़ियों से निकलने वाले जहरीले मादे से मुतासिर नहीं होते। मगर ये सरपेंट स्टार, जो एक किस्म की स्टारफिश शुमार होती है, मरजानी शाखों से निकलने वाले जहरीले मादे से हसासियत रखती है, यहाँ तक कि ये मरजानी शाखों को लिपट नहीं सकती और गिर जाती है। सरपेंट स्टार बासानी छोटे छोटे गड्ढों में पिन्हा हो जाती है। ये पत्थर के टुकड़े जो इंसानी भेजे की शक्ल के हैं, एक किस्म के संगी मरजान हैं। पानी की इस गहराई में मुख्तलिफ सख्त और नर्म मरजानी शाखें बढ़ती हैं। ये एक रेड रॉक क्रैब केकड़े की आइडियल जिंदगी गुजारने का मकाम है। केकड़े के आगे के दो पकड़ने वाले बड़े अज्जा उनके काम से कहीं ज्यादा इस आबी जानवर को खौफनाक बना देते हैं। दरहकीकत ये अज्जा उसके आगे के पैर शुमार होते हैं। इस केकड़े का सख्त जिस्म मरजानी तरशों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, फिर भी वो इस बात को तरजीह देता है कि मरजानी चट्टानों में पिन्हा रहे। मेहंदी रंग का ये क्रैब यानी केकड़ा सख्त मरजानी शाखों में रहता है। हरे, कथई और लाल रंग की संगी मरजान दर हकीकत सिर्फ एक खलिए की बिना पर दीगर मरजानी शाखों के हमरा है। जब कोई एक शाख सफेद हो जाती है तो ये अलामत होती है कि अब वो बाकी नहीं रहेगी। खलीज फार्स के छोटे छोटे जजीरों के मरजानी इलाके पानी की शफाफियत और मुख्तलिफ तरह की रंग बिरंगी मछलियों और रंगीन मरजानी शाखों की बिना पर समंदरी मुहक्किकीन के लिए एक जन्नत है। ये इकोसिस्टम एनर्जी की पैदावार और गर्म नीज कम गर्म इलाकों तक महदूद मुख्तलिफ जानवरों की नजर से बहुत पेचीदा है। दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा तब्दीली, नीचे की तलछट और पानी को गदला बनाने वाले दीगर अवामिल और पानी के खारेपन में कमी और पानी को आलूदा करने वाले दीगर अवामिल खासतौर से तेल से मरजानी इलाकों पर बहुत ज्यादा मनफी और कभी नाकाबिले तलाफी असरात मुरतब होते हैं।
जजीरा हंगाम में ये मरजानी लाका, रास, डैमसेल, ब्लैक स्पॉटेड रबर लिप्स जैसी मछलियों की रिहाइश की जगह है, जहां इनके लिए काफी ग़िज़ा और पोशीदा होने के लिए पनाहगाहें मौजूद हैं। ये येलो बार एंजल फिश काले गंदगी तेजाब वाले कांटों के दरमियान छुपना चाहती हैं ताकि गोताखोरों की टार्च पर उसकी नजर ना पड़े। जब तक वो कुछ बड़ी रहती है मुकम्मल मुख्तलिफ होती है, यहाँ तक कि गोताखोर सयाह सोचने लगते हैं कि इसमें एक अलग खूबसूरती पाई जाती है, मगर जब वो और बड़ी हो जाती है तो उसके बदन का रंग और नक्शा तब्दील हो जाता है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। टीम का जिम्मेदार इशारा कर रहा है कि गोताखोरी का मुनासिब वक्त खत्म हो चुका है और अब सबको पानी के ऊपर वापस जाना चाहिए। वो गोताखोरी के आज के नताइज से बिल्कुल राजी है। पानी का तेज बहाव शुरू होने से कबल, जो आज निस्फ़े माह में एक तेज धारे की शक्ल में पैदा होगा, गोताखोरों के पास जजीरा हंगाम के साहिल में अपनी दिलचस्पी की आबी मखलूकात की तलाश में जाने के लिए आधे घंटे से भी कम मौका है। गियाहों और छोटे छोटे जानवरों से भरे इस समंदरी इलाके में हर चीज देखी जा सकती है, मगर इन सब चीजों को देखना उतना मुश्किल नहीं कि जितना इस केकड़े हेर्मिट क्रैब को देखना मुश्किल है। वो अकेले रहता है और किसी भी चीज के नीचे छुप जाता है, इसलिए इस केकड़े को हेर्मिट क्रैब कहते हैं। उसे अपना घर तब्दील करना होगा। वो इस वक्त भी इसी सदफ से कुछ बड़ा नजर आ रहा है। ये बड़ी बड़ी आंखें उसे खतरों पर नजर रखने में उसकी बहुत मदद करती हैं। वो एक खानाबदोश जानवर है जो अपना घर हर जगह साथ लेकर चलता है। ये किसी समंदरी कीड़े का खाली सदफ है। कोई नहीं जानता कि इसमें रहने वाले जानवर का क्या बना, मगर इस वक्त ये केकड़ा खुद को छुपाने के लिए इसी सदफ का इस्तेमाल कर रहा है। ये केकड़ा इस सदफ में ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकता, इसलिए कि थोड़ा बाहर होने पर